बंधु नमस्कार शुभ सकाल जय माँ समलई जय जगन्नाथ आरो गतकाली आमर प्रोग्रामटा थिला आमे जैथिनु वर्षा प्रबल हेबा जोगु प्रोग्रामटा कैंसल हला पाके जैथिनु फिर रिटर्न आमे पले आसनु आरो गतकाली वर्षा जनता प्रकार हेछि जे आमर डोली माने वर्तमान लागि धान बुना बुनी आरंभ करिछु आज एखा आम घर आरंभ करिछु देखि पारुथिबे आमे दुईटा हल धरुछु इयाडे ओटे हल अछि दुईटा हल अछि आरी हल दिन दिशुचे हल इटा मुई धर्मी आरो मोर बापा धान बुणुछन आपण माने देखि पारुथिबे सेटा आरो धान पकट भी रखिछ एते आपण मन के टिके देखि देसी इटा आर आग के आमे केनता कर हल धरमा केनता करमा आपण मन के वीडियो देखामा देखि पारुथिबे इटा हमर डोली आज हमर डोली रे धान बुना हिचे प्रथम दिन आज हमर धान बुनबार प्रथम दिन है देखि पारुथिबे फिर मोर बापा धान बुनी कर धान बेटनी धान सरला पर यार फिर आनी आसुछन धान फिर दिशुचे बस्तारू पकेटरू धान नेबे फिर आग के बुनबे आमे जेन आड़े हल धरिछु से आड़े तो वर्तमान बुना सरी छे तार आग के धीरे धीरे बुनी चलबे आरो एंता आमर वीडियो देखबा लगी आमर वीडियो रे एंती आपण माने लागी रहन आग के काना हेबा आपण मान के सब किछि देखामो देखि पारुथिबे एंती आग के आपण मान के देखि देसी आज आमे धान बुनमा हमर दुईटा हल अच्छे और आग के केनता हेबा केनता करी धान बुनमा केनता करी सरबा सब आपण मान के वीडियो माध्यम रे देखामा सेते बेल जाय आपण माने हमर वीडियो रे एंती लागी रहन आग के काना काना हेबा आपण मान के सब किछि मुई ई वीडियो माध्यम रे आपण मान के देखामे देखि पारुथिबे मोर बापा धान बुनुछन पारुथिबे मोर बापा आगे आगे धान बुनते जछन तापर पर आमे हल धर्म धान बुनला परे आर आमर परिवार समस्त अछेटा आज आमर डोली धान बुना तापर आग के काना हेबा आपण मान के देखामी मोर माँ वर्तमान गुरस धरिक धान धरिक आसिक रखी दीछन देखि पारुथिबे ग्लास ए ग्लास रे गुरस अछि फिर पानी गोटे बोतल आनिछु आग के काना काना हेबा आपण मान के वीडियो माध्यम रे देखामी आपण माने हमर वीडियो रे एंता लागी रहन Hey. Hey, बढ़िया ये
ଲାଲଟାକେ କେଁ ମଝିରଟାକେ ମୋର ବାପା ଏବେ ହଲ୍ ଧରୁଛନ୍। କାରଣ ହଉଛେ ଧାନ ଗୋଟେ ପାକେଟ୍ ଆନିଥିଲୁ ଆମେ, ଯାହା ଗୋଟେ ପାକେଟ୍ ଯେତେ ଦୂର ବୁନବାର୍ କଥା ବୁନନୁ, ତାର୍ ଆଗକେ ଫେର୍ ଆର୍ ବୁନବାର୍ ଅଛେ। ଡୁଲି ନେଇ ସରି ଗୋଟେ ପକେଟ୍ରେ ଫେର୍ ମୁଇଁ ଆର୍ ଗୋଟେ ପକେଟ୍ ଧାନ ଘରକେ ଆନି ଯିବାକେ ପଡ଼ବା ମକେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋର୍ ବାପା ହଲ୍ ଧରୁଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ଧାନ ଆନି ଯିମି ଘରକେ, ଆର୍ ଧାନ ଆନଲା ପରେ ଫେର୍ ପୁଣି ଥରେ ମୁଇଁ ହଲ୍ ଧରମି। ମୋର୍ ବାପା ଆଗକେ ଆର୍ ଧାନ ବୁନବେ। आपण मैंने एंता आमर वीडियो रे लगी रहन, आगे काना काना हेमा सबू किछि देखामा। কয়েক সুরুপিরা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই ন মন ଅଛି গো সতে বিলকুল নাই ন গো পিলা ଅଛି ই আমার গাহার লোকে জানলে মতে মতে বাবু গো কেতে করবে হিনি মান তোমার নাতি মতে বদনাম করে দেবে জানিছ নাই করন গো কয়েক সুরুপিরা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই ন মন মন কয়েক সুরুপিরা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই ন মন কয়েক সুরুপিরা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই ন মন আমার কাহা লোকে জানলে মতে কেতে করবে হিনি মান আমার পাড়া লোকে জানলে মতে কেতে করবে হিনি মান কয়েক সুরুপিরা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই ন মন কয়েক সুরুপিরা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই ন মন মাই গো বাবু গো নাই গো ভাই তো কৃষ্ণচন্দ্র বলি করি তুমি ঠাকু আছো রস পঞ্চকর কথা গো কায়ে দে নাই কহুছ নাই গো যে মা কৃষ্ণচন্দ্র বলি করি তুমি ঠাকু নাই আছো ঠকবা নাই ঠকবা নাই ঠকবা আগো রস পঞ্চকর কথা গো কায়ে দে নাই কহুছ আর কহ জলদি রো হলদি তোরা দিবাটা ন কোন 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 যে কহ জলদি রো হলদি তোরা দিবাটা ন কোন কয়েক সুরুপিরা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই ন মন ଅଛି গো কয়েক সুরুপিরা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই ন মন মেহেদি মুনুষ পরি খাইল রে মুচা মাচা তোর ঝুন গাডিলা ছনে ছনে ভরমি ভরমি শুয়ে বানা কাসাও লাগা ডুব 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 বাবু মাই গড রস পঞ্চক হ্যাঁ হ্যাঁ পাঁচটা অক্ষর আছে রস পঞ্চ আজি আমি আসুছুঁ আমার বଲାଙ୍ଗୀର ডিস্ট্রিক্ট
बीजा खमन पाखे ललित नगर रे माँ बेंजारन दन नृत्य हवा दौड़ देखमा मौज करमा मस्ती करमा एंजॉय करमा आरो गोटे कथा नहीं भूलबे आमर डटा 9:30 ରୁ 10 बजे भितर आम आरंभ करसूँ आपण मैंने दयाकरी शांति श्रृंखला रक्षा कर बसी पड़े फिर थे समस्त को रिक्वेस्ट है बलांगीर जिला बीजा खमन पाखे ललित नगर समस्ते आसुन समस्त को निमंत्रण रहा रोचु दर्शक बंधु जय माँ समलई जय जगन्नाथ।